Milan orang ngaji sih ke tapal ke saya pulang tak pancas saya pulang seponya bela tak depak oleh genjeran duka harus saya maksud nomor setong genjeran ngaji Quran nomor dua genjeran ke tapal ke enro yang bakun ngaji beriru tina tahu saya target ya Allah ya mudah yuk kok mulai laku namun tak sejus tak ambo aja kok lah tak mare tina tora ya rap tora ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Assalamualaikum tamu Waalaikumsalam balik mari longku to rae gelu terus aki ku malam mare maurip tina ke berak severis mula beda tamu lagu malam terus aki الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون lemeliah lu torae boleh Arya 3 tahun tak hatam aja tak le sejus lekana cotot Quran lah menyantel kok lah iya babak niat leken aja kan penting tak sekali paling punten ada antretan mari mau urip walek kan paling fokus orang ngaji Quran remon bisa ya sebelum subuh ada amalan lebih fokus penting ben sebelum subuh sebelum mon ngaji na gampang sebelum subuh nari semelarat pak ya tak bisa sebelum subuh ya mari mau urip mon lamare mau rep tak bisa ngaji Quran positif tak kira mau bakto aja lah Allah tak kira aja lah mari duhur ya tak kira aja tak sambil alak kok mikirin mari mau rep lagi orang lambe mana kata antarita namu irip mau rep mereka rasa nore kurang lambe namu irip mau rep Assalamualaikum jo orang namu irip mau rep ingat tato ka atoran beri orang lambe rip mau rip ini ke bejen orang ngedep ke pangeran karena nengi mau rip panika bejen abe la ambu alak kok ben ngantos sete du ngomong tak nih beje panika belek kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sami mulja mau ne pagempang debu nagi ai gila beri huk paputuwi gula benambian pagendengi gula benambian pamabai tere cita gula ben sampian mate pah lakuna sadu malam eka posang Quran ongku tada urusan dengan akhirat pagendengi imbian pah paputuwi imbian tina mak reng pungkalatan onjengan sampian tak datang tada reng ngaposang mun tak nggi cetak pete yon jangan nembya lakuna sadu malam mate tandi panpunapan tak ngiba panpunapan keng pah Quran posang kesambian ongku tak kira beten di urusan dengan akhirat langsung bian ke surga maka orang tanda iso bera amin ngaji ada tak butuh amin malolo jadi sabab itu buah kigla ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi Al-Quran panika ku aku ning akhirat bekal ngaleleng nyare orang sejat biasa ngaji Quran iya ini vera perban konjengan sing ngaji Quran sejat biasa ngaji Quran cek saya berjelas debur ya di orang selebur ngaji Quran jaga Cuk, bila pangki teku iwan Quran teret mun tak ada apa kebeng labeng swarga tak yocol ban Quran. Make selain protes, jangan malaikat, de marwah. Atempong gelu, marani teh antri bareng ya, padengan tos ka panggilan deh, tahu sangan tos roh. Quran nyaut, tak langkong reng delem malaikat. Langsung reng delem. Rovi jenah. Siapa tuh karawan Quran? Jejak ketua panitia Quran.
Imilan na mon keng tantretan, sampean mon keng mal nga malagi. Ada ko mantin silbi manti banding ban Quran. Ada. Ada. Marah amalan sikam masih diri Allah langsung. Sikam ada setong beranom Quran. Tak butuh ijazah Quran kurutan. Bodoh amalan dari puju anu, amalan dari kung anu, amalan dari ambuna paling kenreng alem. Engki, mambian amalaki kagapi. Hizbil bahar, hizbil sakran, hizbil fuqaha, hizbil hukama, hizbil hizib apa lah. Kajuan raja, kajuan kini benerang jarang sekali. Sungai raja, sungai kini ben kelekin naros sekali paham lagi. Yang mon Quran setong itu na benempian punggan na selang. Ongku. Lalu maraki kiki coba ngari. Hari sebelumnya terus bab Quran dah. Mon sela hafid dia apa usah bon. Jelas. Bahkan bener yang sepona si iya laku nasa dumalam. Bima kasaita bihadihi ya Rab. Kuste pangeran kau lama ikalampi pada ben panik kecil aku lereng tandi amalan apa benian din ben jadi ya. Ben kan pasti kalampi pada ben jadi ya bi akhdi waladikumal Quran lantaran anak ben tahu ke Quran ben. Jadi akan seren jadi. Ada saya susah sih hafid tak hafid maca tak pati maca. Ada apa nasi kaposa. Lu nom sabelu na perempuan ni terus lagi. Torek kiki. Andi Quran lekan apa? Bare kuliah tanya ongku bener. Apira oleh rak segala urus tandi Quran ba. Andi ongku. Buk andi buk. Edi mai sabe. Marah ke ngai marah. Iya, cek pira ada enro walen pasah. De ma Quran ne kowe sare kepesi. De ada en pira nyol manganyol. Oleh seminggu itu mau cek cap kecapan bel ada tapi baca boleh aja. Iya. Ya, pada cek reng kadang cek pira gen pasah. Ya pasan tadi pak ketelasan lekan akan seminggu mari le seminggu isolasi boleh. Bahasa apa kata sedurung le tak akan rap. Andi ongku Quran. Saya maksud nggak nih kanom. Mon cetak di Quran. Ya mayu mele tahu sadus todus ya. Nyanya ongku. Mon sapeleh ai seorang kasanga. Mat tua bedah. Dua kena. Abe odi bini beda anak tetelo opama along polong manto boleh ki rengkasanga pas Quran na perak seto nomor sitong masalah nah ari mun apaan maca embun pasti berai tapi saja setong nomor dua Quran sesetong repah po sanga kasap palaguna sa dumalam marah kan kau letak mon kau letak apa seberarti apa ngangkep beri ya dah mon kelak kan pengajian jadi tekan danar ya nyon sepura dan teritan mak tak todus ke Allah ya siapa sih tak negu HP jadi nom marah dari jujun ke piyo onro cek rengare halo, di mana Pak? Ngarek nuku HP. Marah. Sabak coba na HP mangken, muti mo tak parca. Mo ni ka beli Quran paling sagoni oleh sa biki bukti aki. Menganggul dari juju kapi yon andi kapi tongi bengan HP pas Quran berak setongi kampuli isabel. Manten to dus segala benajunan. Ayo Pak Andi geluh. Mana geluh? Ini kasih penting. Le, ngake pon berde perasaan. Ya Allah, ya monde iya kok. Ini kadang setan pah dateng. Tunggu, setan pah dateng. Ota besi cetak niat ngajian Quran, pah mamulan ngaji Quran, pah lakun dia. Setan pun dateng. Ikan niat ya Allah. Ya boleh laku nah ngaji Quran. Datang setan, lu jangan setan.
enjet mulai kan sita ngaji Quran. Mun pas anak ben atanya beda apa pak maklah memulan ngaji Quran ben kok mak sial jangan anak bennya tak usah ke sial bing ada datang Islam apa ande lah karena setan ni kecada boy ke boyoko pak memulan na diri dim ben sing ngaji iku ben setan apa boleh datang kecet tepak kasi tak apa beres mangkat semelia Quran laguna de male ke pasar kak apa ya jenjak melia Quran alhamdulillah jangan datang ke ya letang-tetang ke masuk ke suarga ongku je kerelah ben mon ngeber kok kayak nga ilaku nale ngente lah makin nengi konjon sandal lah mon beda tetang ke pada ben panepah cekel pak Arya setan saya tak bisa buruh makai baca ayat kursi tak bisa reja kenapa pas sambil kekep mon pon ngiding beda setong kautamaan pada ben panika coba neng ala dekar neng kayak itu pasantren kayak itu pinter ben Imam Nawawi jadi dibuaki tantretan kau ben sampian mon ngiding setong amalan setong fadilah cek kak dinto aropa aki setong kautamaan si rajo genjerin nama Nabi kau le pas tada usahan ka angkui ala kau kenikah sampian tama seorang momos sampian oleh mon poncet pacerna pada ben gila ben kiai sambil kerja pada ben peni ke benten pula pas tak kombi lekan perasaan si usaha ngaji Quran positif semaan kana rakar lah pak Bipa berema boleh marah muncit lah teker julu akiru kita anda anganga gelu dan pada orang kan apa akan nyari cara rela deeren tak bisa coba ajus ngakui makle nyaman sing ulo ajus tak bisa infus pak mun letak bisa infus leken letak masuk keba mole orang beremah jadi manter nomor setong kau leben ajunan pale buru ben Gusti Allah ngaji Quran tina tak usah target tak usah target gula tegar beda debu dari kiai walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta mon beda orang ngaji Quran ke tapal ke arole genjeren dugale saya ke maksud ro mon le dugale kan buang tapal ke nyamanan beni mon sejat lancar wa tingkat tapada ben malaikat mengkuda ke Gusti Allah tak usah target iya mon apal bisa target oh tabe pancas ngaji mon ki Alif lam mim mon jadi lancar kapi jadi ya terus nak ada zalik tak depak dia yang tepat ya melaratan bonreng naman pekosakan kok bungo isro gulung rokok wah pendengar dia ya sambil horok mampai pekerja leker pada benri apa mon poros loros lebek lacir pah horok pasti salah milan orang ngaji sih ke tapal ke saya pulan tak pancas saya pulan seponya bela tak depak oleh genjeren dukali harus saya maksud nomor setong genjeren ngaji Quran nomor dua genjeren ke tapal ke enro yang bakun ngaji beriru tina tahu saya target ya Allah ya mudah yuk kok mulai laku namun tak sejus tak ambu aja kok lah minta mare tina torai ya rak torai Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Tamu. Waalaikumsalam bale. Wa longku to rae gelu. Terus aki ku malam mere maurip. Tino ke berak severis. Mula pada tamu. Lagu malam terus aki. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون level ya lu torae boleh Arya 3 tahun tak hatam aja
Tak le saju silakan na cotot Quran na lah. Menyantel kok na lah. Ya babak niat lekan. Kan penting tak sekali. Paling punten na tantaretan. Mari mau urip walekan. Paling fokus orang ngaji Quran remon bisa ya. Sebelum sobur ada amalan lebih fokus penting ben sebelum sobur. Sebelum mon ngaji na gampang, sebelum sobur na rin malarat pak. Yule tak bisa sebelum sobur ya mari mau urip. Mon lah mari mau urip tak bisa ngaji Quran positif tak kira mau bakto jalah. Allah tak kira jalah. Mari duhur biar tak kira aja. Tak sambil alak kok ano mikirin na. Mari mau urip lekan. Orang lambe mana kata antarita. Namo urip mau urip mereka rasa nur. Orang lambe namo urip mau urip. Assalamualaikum. Jo orang namo urip mau urip ingat tato ka atoran. Beri orang lambe. Urip mau urip ni ke bejen orang ngedup ke pangeran. Karena nengi mau urip panika. Bejen na abe la ambu alak kok ben ngantos sete du ngamun tak ni beje panika belekan. Ayo. Mulai laku malam. Mulai laku malam. Manter kaula ben ajunan pareng nata buka perasaan ben Gusti Allah. Pareng nata tireng orang sekenging petotu ka angku ngaji Al-Qur'an. Tong lapa positif ngaji angku. Si nomor 2 tebu nagi ai gila si pantes eka iri. Sera panika orang silampe ya enggak renom. Marah-marah. Ngereng-ngereng ya tore. Lolo ya ada 2 beras. Beda orang sejat ongkuan. Kadung orang ongkuan ngabdi naga Gusti Allah. Contoh. Nabi Ibrahim langkong sebidak tahun siapa nyokonan ruan di anak. Ngagaan di anak pakon beli anak ben Allah. Kibur lebur wan di anak. Him beli anak. Saya jelas dah guna siap. Pon pakon ajunan maki anak beli. Tarik ke anan cong. Debu na pangeran pun pokon beli. Pon pakon Allah beli pak. Nabi Ibrahim anak ini pokon beli. Anak ini ka pak. Saya pakon pun Gusti Allah. Berita siap. Gel pak. Kau leben sampean nenten tak pokon yang beli anak. Pokon yang beli embi ben sape. Ya keceki. Beda orang sejat ongkuan ke Allah, anak ni pokon beli, beli ongku. Ya beda kau leben sampean. Pera isronya beli embi, asang gelisang tak tuli nemu aja. Keng dir bener nom, sanika. Buk, pong pada hadir menika. Sampean cetak Timothy kurban sekalian. Ya re ongkuan, re benten re matur ya. Ani ka benten re cet. Artinya cet saomoro odi cet patah kurban sekali. Muti marina paleman gi umpon la apolong laki bini panik pah pada gigi. Mak tak yongku yele. Ari cet kok ben saomoro odi cet tak kurban. Cek berem hasil musyawarah na lagi mau temu lakuna. Beri kali. Menik muncet tinaraga letak ke positif ada jadilah. Punten sani kata antaretan. Maksudnya dan gula. Masa pas tada usaha na sekali. Kenduna. Gigi abad. Mata yongku. Orang nyon sepora. Nguti tengok di YouTube sampai. Beda orang bini lakon namele rup-rup pada ban kalau ban sampian pada malarat tuh seni keneng ketibi anak tade laki na tade keng akurban tak toman tobem sampai tengku nih YouTube arah polan anu cet lay kaniat ongku ngagay tanyaki nying combon ba juba arah apa mata pak benggon na guluban ya benggon na katoro combon tabingan pak benton pemerintah wah arap penying mata pak bengkon na belekan na ben jan nyai gampang cerita nih kak
engko arab ama matepak bengko jeko la tua sekejeki ko la mati ya anak dan di anak laki la tade engko mun ke ngendi pese tak bengo ika beli bengko ning akhirat paki mak lendi bengko ning swarga are ko oleh narat malarat alak ko pabira ka gabi bengko ya oleh na geni soko ni mabolong ko pabira palore ka beli ka lampi araba mak rogi kok syarat malarat benar berak jadi ka lampi bila mati tak jadi apa kan engko sekejeki mati ya mantan ko besar ko oleh na alak korat malarat ya pas eka beli swarga ku laku malendi bengko ning swarga ani kepikiran beres pak beres be oleh na malarat di swarga cenik kau leben sambian cereng cek beres sepikiran beni berak beres cek beres ya Pak bolong, oleh, mata pada, porsi anda pura tak ketoro. Pak bolong, andi, pasti ngobek na sepeda motor. Padahal sepeda motor, mogok tak mogok, mati, lampu na odi, rima makan, abana tak letu. Anak apa bolong, cek beres. Bila kari seminggu ruah, apa ada? Sian dia besar kurban. Dia tak ada mulai kari seminggu. Pong-pongki kari sebulan setengah. Saya maksud le tak peraknya tanya. Masjid beda si kurban. Siapa si kurban? Mak peraknya tanyaan si kurban nama lolo. Iya na kurban geluh. Perak nerima sama lolo. Saya marah kira-kira cerita. Dan ongkuan sana. Sahabat Nabi lampe pada laib panika Pak. Manabi bede seman nyaman, bede kurban, bede pan-ponapan. Teking si paling mapan roh. Pada ngaki kasih paling laib. Depak kasih paling laib. Bah, are mak bagi kang kok teking si bagus dia. Bah, iya been are lebih foto. Bah, lala ya bagi ka di timur. Are fotoan bensing bagi depak ke di timur tak ndek suruh beki ke di deje. Depak ke di deje tak ndek suruh beki ke di bere. Depak ke di bere suruh teragi ke kaula boleh. Dari saking aromasa orang lain lebih butuh kangkui nerima manfaat. Aromasa engkau tak cek butuh aja. Butuhan orang karya. Persis pada ben kaula ben sambia. Persis Pak. Woman geleng agak lenter ada Pak. Rogon di Samsu, iya, Surya. Tapi mon beda BLT, ro apok paki. Ceknya mana kau keluar? Iya tahu lah buk. Ceknya mana baan saya keluar? Maksudnya mon beda tuuman raskin ruah. Mon ceknya mana sambian saya keluar? Ayo para mas, ngapa orang kok dia si oleh? Arojat lah ketantuan dari atas. Muncet keng tepe ke sambian. Aroma sebeda orang yang lebih berhak keng tak milo. Ada apa mon beki? Tahu saja lagi ke bunem ya. Jom mari les jelas ya. Keng mundri kaca peperembeken tak kira. Ku menikatan terita. Marah bukti aki. Ada orang lenda ikalaip. Ada. Ada orang lampe ikalaip terita. Ada. Ana apa mata kepikiran kau lu benajunan niki. Pada ben penik. Si bodoh lah cukorang melolah. Ana apa bolan? Ya cek beres. Compok beda orang. Mun orang lentengan oning kekapi nyon soporah nyaman mi beda sepade nyaman wari beni wari kan tuh nikah lenteng orang set sampon yang kepak pati beres benoreng lalaku nangaleleng beni muk ngamuk kakaula wari nikah nyon soporah kaula penikah kaula kan acerita pola na wari pon tada. Kaula kebeter mun ike cerita sebeluna tada umur wari sampean mi pah nyare.
Kaulen ngalit hibi Kiai Karai. Kiai Karai ka itu si cetu tibis cabis noreng banyak si pentai dua na benoreng. Salah saya tunggu ke bahit. Parapan bedeweri lebet ke bahit parlo toron. Nyium tanang gaweri. Beda kaulen ni ka. Weri ni ka tak gila. Tak gila weri ni kata. Normal apa aja. Keng berak ngaleleng orang. Ben mun weri ngaleleng ni kata teman isap ta. Adem gerendem lah kok. Tak uning je napa. Keng kaulah. Kaulah etapak sekalian tatemu. Napa ni kekaramat aku le tahun ni. Kaulah sapopo akabina. Parlo na pukul belu pukul 6 ochen. Mun tukang sarang beda. Beda tukang sarang ah. Kaju na sa iyo buah salang pakaratap pak. Jareng apa sih tabur roh si room roh. Minyan roh. Minyan na setengah kilo. Ika rokok sambil bantu ko na. Ongku. Ya takar ngabi setengah kilo. Kau aduh berem. Mari apa tolong. Rajo cina. Ninguning pas bedeweri dari bere. Apa hajungan daun gedeng. Panggil. Boh. Ket. Ya ada juga lu. Ada gulu. Merengakan kok lah. Maya ada marah lah merengakan kok lah. Ngopi boleh. Mon kopi ya tak harap aja. Tapi kopi. Januari. Masa boleh yang gila pada benik apa? Ya salawat. Banyak saksi na nikah. Salawat pa banyak. Buaya mo nengkok. Lemulai gila lagi saya baca. Keng mi jilen na tak pati manti. Januari. Ingat pula ke buta buna. Can ceramaan ro. Atau salawat tak katerima makita hosok. Ya boleh. Masa bener yang gila ceramah pada benik kan? Aneh kan beri pengajian nih kesambi. Yan ja maraket sambi baca. Kol berem pajangon jangan na. Kol belu marin. Kol beto paling lah mari ocean marin. Kaulah sompa kesampean HP teku pak. Persis kol peto kurang 2 menit. Ocean dari terus ambu kali ada. Kaulah yakin nih kebagian diri keramat awari. Kebiasaan awari tak toman ekem le sana adem gerendem. Tetimpian untro bekeramat. Ya adem gerendem le sudah. Kan. Sepaling antik ben aneh dari wari paneka. Toman jen gula sekali ya. Depak beda wari atanya gorek. Andi gorek ben dia. Ajalan biasa ngalel. Wari paneka. Ning atanya gorek, andi gorek ben. Duh. Kok lah ambu lagi tak rokok je kok. Ya tina meli ya gorek ya. Iya kan nah. Pesen nah. Paring ibeng. Kau le ingat apa yang sapolo? Januari korek 2000 perak. Be ya tina ke bejere soson sabe ibeen. Ya perak 2000 mai free sapolo. Ya tina soson kala been. Januari araba aku makna ku sosok. Dia kok butuh na 2000. Ya tina kala been. Ya araba mak tengkele tengah sosok. Can kulit ya Allah benri gunung kunereng beres pikiran nah. Puto na 2000 beri sapolo tak anda. Gunung kunereng beres kan sesuai ke putoan. Kau lebih nembian reng cek beres. Puto 2000 beri sapolo. De amit berengkes pa. Sekalian. Duka leh kau lah bangki. Ben Allah maafir lahu. Yai Haji Imam Hendri Adi. Ya yongguan nih kah? Nengi pengkir masjid, nih kereng kore. Kalau pangki gula, beda wari dari bara. Para pangki buru toron dari masjid, beda cakancah, nengi geledek, nengi pengkir geledek. Ya beda wari, pambuaki wari marina sekecil seruantos. Ke Hendri muntut rokok, cetak rokok beliau. Muntut rokok, parengaki ke wari. Ya ri, kok andi rokok, surya rokon. Eki ke kelangkong, buka benwari, kalak selencer, pahai beli boleh.
Debu ke Henry almarhum. Beh, enjak kalak kapi lari tak arap pajari kok cetak rokok debu ke Henry. Berema jauh beri. Kaula mau rokok kan selencer berak ke. Arah? Kaula mau rokok make ke Henry kasokan. Kaula mau rokok kan selencer. Bayatin aja ke rokok saya kapi. Rekan bahasa pak suruh ke rokok sekalian cakap. Tina ka rokok deki waleri lakuna. Tika saya deki geng saya lakuna Januari. Masya Allah. Tandretan, ani kereng beres. Keng senika, nyon sepora. Weri nikah. Tedung ikam mabingit deh. Ana apa bola? Tedung bila ketondu. Bila ketondu, tahun ning jek ning bebetor, tahun ning jek ning pinggir lorong, tahun ning jek bebena pao, matedu, itu pak. Ana apa bolan? Ketondu. Tak usah kasor, tak usah bental. Ada, itu pak. Kau leben sampian perak polan kipas mate. Sama lem tak kita tedu. Takkan abe cek manjan nare. Jan reng-rengen nodi nih pak. Wari ini kata butuh modal. Napa saya deki keng odi. Lamsa odi. Normal. Kau leben sampian nih kese. Ya tak tolong sekurban aja. Jangan maju ker-peker. Ker-peker tantretan. Muncet niat akurban. Ya mau ngare sebulan setengah. Mon pon tak kelar sampai ke TV. Kapet sombongan. Telo jutaan. Raja kan ini kapon. Mon telo juta yang kapetong. Selekor juta pak. Raja sampai ini kapon. Raja mon selekor. Makin 2 jutaan 14. Ya raja kia 14. Maksudnya rajaan benembi lah wah. Segini. Mon 3 juta jani kamu pah beden situng kepala keluarga. Kepala keluarga 3 juta kepala keluarga 3 juta sombengan kepi. Nolai daging sampai de tengan dah. Tak langkong marapah bentuk penitian dari deki. Cek sapaan sih mamulan sombengan nah. Keng pastare. Paleman sampean tanyaki ke bini pola bedekarin selok saya pakai luar. Aja ngak kurban. Kau lah cerita buk senikah. Reongguan deh buk. Ada khusus ke bini anda. Ngake toron perintah dari Gusti Allah dek ke kanjeng Nabi. Kaangkui madepa Islam secara terang-terangan. Sekoni kanjeng Nabi bedere ekongah. Pangki ben rajin nah. Temu bini na cek rekong. Kanjeng Nabi debu na Siti Khadijah. Ani ka ana pa kanjeng Nabi pun ikut cek cinta na ke Siti Khadijah. Nah, pasampian saya kerekong kanjeng Nabi mak keton bede saya kabur ye cek ya la toron perintah kaangkui madepa Islam terang-terangan arekan puto bende apa sih teti kok kan bede debu langsung Siti Khadijah bede debu no Siti Khadijah sokin orang pak tangpang lako kakapis apa boy makai sejap-jap makai sebuter sebedilim gudang kakapi nih tang gudang keluar sampai bede debu tompo petena emas saya tompo torsone pakai atas mun beda orang di bere na peteh ben di temor na peteh di bere ke di temor tak nangalih duri tengki no tompo namas saya pakai luar jadi saja gak dinto kanjeng Nabi ajeng Allah ben Rasulullah iya tore cek pamilu makai sajap-cap absina duri paling sogi na orang ka paling lahi pa orang Siti Khadijah bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha tampuruan ke Siti Khadijah Siti Khadijah pun sete pak kanjeng Nabi pakun bila asadeka jadeka na Khadijah beda kancana Khadijah ngormat ke kancana Khadijah Siti Aisyah tampuruan rajina ajunan abdi na mangken kanjeng Nabi mak lucu Khadijah malolo saya sebut debu na kanjeng Nabi cek saking tak kana Khadijah tak pada ban setia Islam ada Khadijah nom njak marah tanya aki Khadijah nambian lagi tak langkong bu tija pola marale cek bedere karin iya selatan ro meliak kia luangan na beden are kok lena long mabolong meni ben sia beri pala lah cuman lagi antak mil lo je pak ongku ni ka lagi an ni ko tukang lako berak bu
Marah je ong kuang kok. Cering begbeden bini an. Ya marah. Sinangale kang kok kapi. Buk. Reng laki tukang lakko beda. Keng tak langkong pak. Nyon sobora. Maki tukang lakko. Bedo orang laku nasa dumalem. Bekal selamat ning yajuna Gusti Allah. Karena bejenga lakko. Minat dzambi dzanbun la yukaffiruha as-salat wala as-saum. Bedetusah seekosot ben Gusti Allah. Beni libet pejengan. Beni libet pasah. Ekosot ben Allah sabab al-humum fi talabil ma'isyah. Rentek selekoh rekong lesoh gara-gara nyari nafkah nabi ni ben anak. Ani ketitipan ngosot tu sa paling mapan ni ka. Saing kena bisa-bisa sacap-cap perlu na gaula ben sampian. Mungkin kana nyari nafkah nabi ni ben anak. Sacap-cap wa. Bisa-bisa lebih arka mungku Gusti Allah penting kencerina haji ben umrah. Sacap-cap. Jadi mila na muna lakok, siya agalambi na cemur sekali. San misana gerepes pelore pak. Malepah melindang ben kik bukik ya. Ini dia. King maksudnya kula kan sering mator nih man kak diman. Tantretan. Tak usah angok-ngok karena kaluan sampian pun melarat depan ke jompok ternyata bini tak paduan ke arpa. Latina. Kau leben sampian panika alakku beni king kena troya lama bini. Kau leben sampean alakku keng kena ngelaksanaki perintah Allah. Muki pasalamat tak kau leben ajunan paki banyak kencir na libet malarat abe laku na sedumalnya. Jadi, ya keng siap pemalarat malolo lak kerefuk. Mana je beker. Mara bukti aki jajat pera oleh alakko. Edi mah beda binian andi kodung lalema. Ya, Pak Polo. Sebitek. Mau tak parja je sampean Pak, peleman, buka lemari nah. Tak kira beda kelampi nembi ya. Kira tan. Kelampi na lagi Andrea. Tak kira teman masuk ke dalam lemari aja nom. Kan budin labeng beda. Marah tak parja aja. Mare yang kui sasai jemore pakai budin labeng yang kui boleh. Kau le oning jam bian takok si ngoja kan kau le ngoja akhir ya. Mare ke dingaking kok repuk. Tak kira ongguan dia. Aduh, insyaallah pangeran. Mahran jok bitongan. Bitong tak parja jam. Mun tak parja jam bian. Ari tak kira ingat je, Pak. Andi kodung berbiki tak kira ingat je. Duri saking banyak. Pak Polo, sabitek kodung ah. Lagean di mah beda lagean di songkok tetelok. Ada. Ada. Paling banyak ada dua lagean. Mun sendi ada dua jadi berarti jadi oleh hajian setong gengsi. Saya melihat TV, ya setong jadi. Jadi ya saya eke boga mandiman, eke boga masjid, eke boga oncongan. Kadang eke bengare banyak on refer. Kan pasong kok jelang tadi cocok saja. Ya ngaruh. Enten mar. Bukti aki cek kau leben sampean beni orang cerek. Ya sekejeki. Mun lain kulit tak benta Pak. Orang mangken pane ke kadang nyon sepora. Beni kau lep empon anya tak aki cek abe pane ka empon reng lente reng lampe buntan. Sakakapi na manusia secara hakikat bebetek ka manusia cerek. Takap bisa apa sih tak iman ka diandiin. Menjad oleh nak bukan ni kau oleh nama larat. Iki. Tetimun bedo orang soki keng cerek parana. Aros 100% manusia Pak. Aro manusia 100% wah. Soki keng cerek parana aros 100% manusia. Artinya teduk malaikat sekali Pak. Si tak iman naga diandina ben. Si tak iman. Tetimun kau le cerek sampean cerek normal. Keng mun bedo orang bengal alaben ke perasaan cereen se beda nengi dalam mun tak keng reng swarga tak kira bisa. Tak kira bisa menyitong debu na kanjeng Nabi. Tak kira bisa menyitong nengi dena setong orang. Iman ben cerek tak mungkin. Mun iman ongguan ke Allah pasti laben cerek jadi ya. Keng mula tak bengal alaben cerek. Jawab tibi. Tak langkong kau le mator tika hati panikah. Beni keng kau le cerek dia. Kau le kana bela kada mi pada si coba en reng dia ya. Dekik mak la jua benta lampe gia re le nyale kereng cerek. Dekik bah muti bentale oleh dekik ban ko. Billahi tai baki ja ban ko. Angku ya keles jelas gula. Na benta cerek mi bah yot ti reng dia kok. Are mon bedel oleh.
Ya beda ya ke langkong tak ada ya. Ya tak langkong ya berapa. Kerjaan tantan Pak. Tetimun katon iman parana. Katone peker kapi sebeda. Oh, kini kan normal Pak. Cet kini ka ujiin na gaula ben sambi. Setahun sekali anlek kena. Ayo. Cek 2,5 juta. 3 juta paling banyak Pak. Menter-menter pada keterima ke Gusti Allah. Are lah pukul 10, le pukul setengah 11 lah Pak. Tak langkong nyong seborah opa macen kaula panika abit keluh. Saing ke beda kakora. Sialara kam. Sia. Nah, jangan boleh ni. Ada jana tambah jan berak nom. Mana jo jana tambah jan berak dia. La tas'alu an asya itu badalakum tasukum. Cek nambi pertanyaan kalau bencara jawab deki jan tadi berak. Oh paham ya, oh paham. Area amalaki jong, saben mere area amalaki jong. Sana bakal mak. Area nambah na berak ya. Mun atanya sana bakal, dari bede tambahan dek. Ya pada Pak 3.330. Bekto na bilang, area nambah na berak boleh ya. Engki, ya mau nano sebelum na sobu jadi jong. Tak pajan berak. Lebri de dua jarang makora. Terakhir, dak boleh ya Pak, marasan misan berak ya. Nom, empean cetak ke masjid sekali. Menyenyenjak marang ya. Arekan rempegering beres ya. Empean cetak kira tak ke masjid, empean cetak kepikiran sekali. Maksudnya, mak yongku tak yung kira pikir. Moloten ceramahna suruh ke masjid. Isra Mi'raj ceramahna suruh ke masjid. Imtihanan ceramahna suruh ke masjid. Arya setia, selamatan suruh ke masjid pol. Leberapa kali kok ngiding kiai mulai hilanceng be setia, cet suruh ke masjid mol. Engkau ring atau los tak ke masjid, keng tepak kecap apa engkau dia? Engkau ring toro ojak apa ring meler? Masa tak gigi ngak rulekan namanya? Kedua kedua. Hari yang kok cet letak ke masjid segera je lah. Entan maharin apa? Pas sembik. Ya Allah, kau harus cerita ke masjid. Pah nyaut ya. Tina tak usah. Positif ambu jadi lah. Tak usah sama berumah boleh jadi je. Mau jalan je. Tapi kan maki solat nagi compok sah juga. Seni kanom. Nyon sepore ki. Tada amalan selebih magempang gagau lebih na ajunan. Kaangkui matoro abe ke Gusti Allah. Lain apa jeng ke masjid. Ada. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang si beje nggak ke masjid, makin nengi compok isa, kayak nengi compok esa, kini nengi compok esa, mana nengi compok esa besa pak, esa berosa, masa kan nengi compok, mana nengi sabar, tina mah kita kelampian, pokok sarung apa bektengki ke di atas nebucil pada pak gendede, tahu sasong kok aja, lebar pokok taki lu juga jadi dah, asa, apa tak asa, ngerikan sih kebentar, merasa pakai pak oleh, kan ngaruh, kan ngaruh sih kebentar. Keng mon orang solat ke masjid tidak bojangan kepak mon ke ada bojangan ke masjid kepak no ada pada ben orang haji adaptar lebet plus ben reguler mangkat tetap ada je nom depan ke berat tak ada je umroh wafi si majer seket ben si majer 15 lain depan ke berat makin pada depan ke Mekah ben ke Madinah. Kau lihat apa entah umroh nikah, keng bira kebaikan ti. Sambian mun majer seket, tak imu niret koper. Ada orang majer seket tak umroh niret koper. Ada beda porter lah, beda tukang teret lah. Pabunyak ambian ngibu berang, pabunyak ngibu melele oleh. Sambian tak kira niret koper, tak kira. Apa boleh mo? Seket. Kalau kena bentuk tukang teret, amun norok si 15 ambian. Apa boleh si majer ki 5 juta, sabolo na ki ece lah jan. Siapa lah cuki bagapti, deki pah tok kelepat bentes petes saya ke bagapti ben ban. Mun tak mati ben seniret koper ban pa. Lain. Laku na sa dumalam orang siang solat ke masjid, temu ban malaikat. Ban. Boh, kau lah malaikat. Iya ban. Buden apa malaikat? Ongkau. Pong kau ban malaikat.
Selain can kancan malaikat. Lu. Siapa jadi mai pamasuk ada? Hari saya biasa beda dengan masjid ya. Can kancan malaikat dah. Mak tak tangan jo dilaku beda dengan masjid. Tangan mata tangan aja yang tak teman banyak sih di masjid. Mun tak ketelu ya kelem mavera. Tangan kok lu kare dua riki yang malaikat. Sehari di masih bisa di masjid ya. Sehari pak. Kau lawan sambian mun cetak ke masjid nyon sepora. Lakuna sadu malam yaumaz ziham. Mulai dari Nabi Adam kan kiamat ebodi ke kapi pak. Tong setengah orang bisa ngantos olokan petong 10.000 tahun. Tong setengah orang. Keng mun si ongke ke masjid tak pati apit jan. Tak pati jan. Mana iya tak satu santos saja sih ke masjid. Kau le menajunan mun cetak ke masjid perak kere loko. Malaikat. Kau le ngantos mulai gelai ba bener kalabangan. Lo. Bener daftarnya ba? Si kan ngaruh malaikat. Ada daftarnya. Boh, muslim apa aja bener plus apa reguler ba? Jadi, boh, saya plus berapa malaikat. Kan lay tare lang ba? Hayya 'alal falah. Setero ka bocor, setero ka ontong ni akhirat. Mangkat nje lang ba? Reng kejar target malaikat. Mi tak boleh berumpa gulung rokok. Nga ruah. Oh, salah. Dan malaikat, irikan silain do tak dilak ko bawen. Tadi kira pikir pak, mungkin jet ningkan ongge ke masjid, pompong kibri kesempatan. Pompong kibri kesempatan ben Allah. Karena kadang orang si ongge ke masjid, bila jet letak kelara lakor. Kasabe letak jet la soko, sekacer letak ning telko wah. Mun ki sehat tak ke masjid aja. Kasojud ki nyaman, asela ki nyaman, na tempo ki nyaman. Tak ke masjid aja. Bila soko na taning telko sekacer ke masjid boy taning belak. Depan ke masjid selak ro, hila jerekang. Jangan kancana ya Allah, mak jangan selak masjid situ. Benih tambah orang, kanca jerekang ya. Sekacer taning telko je lah. Iyalah nih benih. Mungkin jet niat mangga ke masjid. Ayo. Mau tu laku apa? Tak langkong pabek awal semua kalah ke masjid. Aremon pah ke masjid ke kapi selak masjid laku nah. Ya mau jet pah ke masjid kapi selak masjid laku. Sampian ben kau lemagi ustad magi kiai. Mun tade usaha nak solat ke masjid gagal. Nutup tade boleh. Nyo ono seborah atas seteja kacang kolangan pamator. Kak dinto perempeken manter beda barokah ben manfaat. Sao pama katon dengges cara na kaule made pak kimak le sampean tak cek ngide na ruwah. Katon du ya tak kira tak katon du bakun katon. Dengan kejombor. Kita bagi pengajian tak ning bida bitki ya. Kan yang bida bit juga pun. Sekali itu keng lebih sejam. Sekali itu tantretan sakatir anika beda doa nih kaki. Jadi kau boleh doa. Senika be. Kau le man kak diman motor. Kau le motor eman kak diman. Mau Fatihah arang sarang bila de pak wa iya kana stang. Beli berapa kali jangan buk? Ya. Marah-marah saya langit jadi jagai. Aduh aku ah. Nomor 2 korse jadi pereng kesah. Tak ngantos ngiling ah. Ini serpanitian ya. Dan kau lega dinto parloh nyabis karembang ke coba tengah kangkui ngoleh ijazah dari amalan panik. Sana usah amalan kak itu biasa yang malaki bon sabenyan orang. Mau Fatihah arang sarang bila de pak wa iya kana stain beli 11 kali sambi maus wa iya kana stain wa iya kana stain wa iya kana stain sambi kertek kaki nengi dedeh pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean ka Allah sabek kertek kaki nengi arang sarang deki parahnya ngebensen gula arang sarang bila de pak wa iya kana stain wa iya kana stain wa iya kana stain beli 11 kali
sambi maus wa iyyaka nasta'in sambi penta ka Allah nang idedeh pon apa titi penta na kaulaban sampean ka Gusti Allah. Cek ba keluar. Tak usah peranjing sebab kancam yang ngiding. Ari acerita deki wadatin. Wa iyyaka nasta'in. Jalan kari teluar malaikat bak mekar. Jangan kanjan ngitin. Inban bendenan teluar le. Tang di lagi le kayak ngabisek kok gijan. Salah. Enten pun tak apa sebut. Apa macet beda mereka. Sebut mereka tak apa. Pokoknya sebab ilmu mate. Cuma Pajero. Oh iya kena Pajero Gusti tak lakon. Pokoknya cek peranjing sabet nih ilmu mate, sabet nih perasaan. Kayak iman kak di manten gula motor, lako ili beli kak dito. Tak langkong pak. Beda doa tak ada pak ongku ke Gusti Allah gara-gara apa burung tibi. Contoh. Ya Allah, pada Pak Aki juga Gusti ke Mekah ben ke Madinah dan pada nak tetang ke lain pada Pak ya doa pikiran nyaut Pak tapi oleh di mamon jemaah ya kira tolos apa burung nih norok kimeng gitu sama malaikat tuh benih penta tibi apa burung tibi dan malaikat kadang jadi gue tapi ya apa tidak urusan Allah Pak mau cedek pada Pak Macam pada Pak. Kadang beda orang yang depak ke Mekah dan ke Madinah. Aru bola banyak pesena. Justru ibang tabang otak. Ngapur depak ke Saudi bang. Ya gara-gara di otang kan. Keng cak minta libat otang Pak. Minta libat ke cimperan. On. Mas Fatihah arang sarang. Bila depak wa iya kana sa'in. Beli 11 kali. Hadihin niyah. وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin saka dintoh saka terpajeng dari abdi napa napa sigi saya toraki nyono seporah atas sedaya dosa mantere papangki perpangkian selain selangkong sampurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh